n'a fa fa cogo min na kitabu ɲuman ba dɔ bɛ yen nɔ ko masala fi takrib bɛ na ahli sunna wa shia docteur dɔ ka risala do docteur Saudi kitabu in ka ɲi kosɛbɛ o kitabu in yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ takrib ko kuma de kan ale ye jawanibu caman dira sa kana bɔ ni jaabi min k'a fɔ a ma nɔgɔn quoi an t'a fɔ ko mustahil bɛ a ma nɔgɔn yɛrɛ yɛrɛ ka da kan ni dɔnkotigiw pɛrɛlen tɛ k'u ka ni dɔnko ninnu bila kɛrɛfɛ izan Banugo min fɔ o kitabu kelen kɔnɔ a bɛ na ni siyaw ka belebele i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na olu ka alimamuw bɛna yira ko karamɔgɔ babaw i n'a fɔ an fɛ n'an ko Maliki ni Abu Hanifa ni kɛza olu b'a lakale k'a fɔ ko olu ka siya tagabolo n'o ye imamiya ye iranta ninnu diɲɛ kɔnɔ olu de fanga bolola bi u b'a yira ko karamɔgɔ baw bɛɛ bɛnnen bɔ kan ko kuranɛ ma dafa k'u y'u ka bɛnkan yɛrɛ de bon minnu piyapiya minnu b'an fɛ yan olu ka kuma tɛ minɛ siya kuma na quoi i n'a fɔ n'aw ɲɔgɔnna kumana sunako la i b'a ye o tɛ jate sunna karamɔgɔbaw de bɛ yen nɔ n'u kumana dɔrɔn sinsinbɛ k'o de kan mɔgɔw bɛ wuli n'o kumaw de idan belebele ninnu de ko k'u bɛnna kan ko kuranɛ ma dafa idan summa a ye min fɔ fana u ka takiya ko in na o ye tiɲɛ u dɔn man di quoi i n'u bɛ san 10 a bɛ si so kelen kɔnɔ i b'a sɔrɔ u ka dusukunda miiri u t'a da kɛnɛ kan a ye min fɔ a kitabutigi an tɛna a sɔntigi an tɛna tɔgɔ fɔ mɛ min kitabu in tɔgɔ fɔ hali a ka kitabu in kɔnɔ a ka sabanɛ daluya caman de bɛ kitabu in bɛ ne bolo an yɛrɛ tun bɛ sɛbɛn dɔw la kan ma tila jaabi la fɔlɔ arafu la awahiki an nawasi la hakayiki a b'o kɔnɔ kuranaya ka ko murata ninnu wa murata lutin ضرب الله مثلا للذين امنوا a b'o kɔrɔ kɛ ko y'an ba Aisha ni Hafsa de muminu ba ala kira musow a b'o arafu la awahiki kɔnɔ ale b'a bolo sɔn min fɔ kuma bɛɛ a bɛ dalajalenya k'an ka groupe sanfɛ n'o ye plateforme de débat an bɛɛ tun b'o groupe kelen sanfɛ minnu b'a dɔn ni kasi de ilimi kuma bɛɛ a bɛ da sɔsɔli kɛ k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ale tɛ saba nin an kana n'a daluya ye mais sɔn sɔrɔla don min ka bila a y'a da de au contraire yɛrɛ u tilala k'a ne yɛrɛ kite ka bɔ groupe la o don na ko ne groupe sariya sɔsɔ dɔn ma siya ninnu dɔn man di quoi o de la a ko ninnu ka ca ala k'an bɛɛ sawa ne ka ɲininkali ye min ye komi an bɛɛ bahisiw ye bon ne ka jate la hali mu'tadiluna min ash-shi'a n'a fɔ da sera ma kɛnɛ kan cogo min katabu shay'an min al-kutub kama kataba al-ghulat parce que n'a ye shi'a ka kitabu fɛn fɛn yɛlɛ i b'a sɔrɔ bon kuma fɛn dɔ bala an tɛ minnu faamu i bɛ olu yɛrɛ de sɔrɔ a kɔnɔ ka caya bon n'a sɔrɔ mu'tadiluna fana bɛ yen olu tɛna au moins défenseli kɛ ka sɛbɛnni fana kɛ bon comme Cheikh fana ye kitabu batigi ye zan n'a sɔrɔ o dɔ sɛbɛn a la a banna ne ka ɲininkali a diyara n ye dante bon Cheikh y'a fɔ k'a fɔ siya mɔgɔ dɔ b'u la minnu mu mu'tadili est-ce que ni asuru tiɲɛna ka ban bi ma ni asuru tiɲɛna ka ban mun de bɛ far'u la sisan an sinsin yɔrɔ n'o tiɲɛna ka da ka siya mɔgɔ de sina sera wa asulu yɛrɛ ma ɲi fɔlɔ muskila bɛ asulu de la n'a asulu ma ɲi aw min ye far'u ye aw k'o bɔ an ma sɔrɔ asulu kuma na munna tɛ bɔ yirisu yɛrɛ la ka na fara ɲɔgɔn kan a ma se ka taa nɔfɛ bilen ka bɔ yiribolo la ka na yiriju la yirijuru ma ɲi e yɛrɛ sɔnna k'a fɔ yiriju kumakan o ma ɲi o bɛ silamɛya mukhalafa munna e tɛ bɔ yiribolo la ka na fara yiri ɲuman tigi kan ko fɔlɔ ka sɛbɛn nɔfɛ ne ka ɲininkali voilà parce que fo fa ka faamuya de an bɛ akida bondali la mais mun ye furuko ninnu ye o tɛ ban silamɛya kɔnɔna la ka ban mais n'u akida ma ɲi ka ban mu'tadila u bɛna fara an kan siɲɛ kelen parce que olu yɛrɛ ye téléphone kɛ k'a fɔ ka bɔ akida ninnu ma ɲi an b'a fɛ min ka kɛ san fo mankan in ka pour que mankan in ka nagasi n bɛ tiɲɛ fɔ a ka dɔgɔya karo o karo kɔrɔ ni hibaru dɔ bɛ yen wala lɔgɔkun o lɔgɔkun hibaru dɔ bɛ yen wala don o don hibaru dɔ bɛ yen a ka caya ala yɛrɛ bɛ nisɔndiya parce que ala ko k'aw k'o de kɛ a ye n ka kuranɛ bila kɛnɛ kan min y'a ta fɔ a y'a fɔ a ka yira mankan bɛ nɔgɔya sisan parce que min y'a ta min ma se ka taa o kuranɛ kɔnɔ o lebura an ye nkalontigi lɔ mais n'an ma kuranɛ bila kɛnɛ an b'o cogo di wala a bɔ i ye min fɔ a yira kuranɛ kɔnɔ bayinatu kɔnɔ a ma se k'a bɔ yen an ye nkalontigi lɔ dɔ in sera k'a ta bɔ a filɛ nin ye an bɛ tiɲɛtigi lɔ du b'o yira mun bɛ tiɲɛ ni nkalon yira sa débat juma ala y'a fɔ cogo min na fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul ne bolo nin de fira ye dɛ nin de ka kɛ débat ka caya ni dalen b'i yɛrɛ la ka fɔ i ta de bɛ tiɲɛ dɔrɔn débat ka caya nkalontigi bɛɛ de bɛ siran débat ɲɛ jɔn bɛ siran débat ɲɛ aw la si aw ka karamɔgɔ de bɛ siran débat ka caya wa wala sunamɔgɔw ka karamɔgɔ de bɛ siran débat ka caya a y'o fana ɲɛɲini si aw ka karamɔgɔ wala bɛ siran débat ka caya wa wala sunamɔgɔw ka karamɔgɔ wala bɛ siran débat ka caman a y'o t'o ɲɛɲini an ka a t'o ɲɛɲini ala ka limana filɛ tigɛ bɛ se ka lɔn mɛ kuma cayalen bɛ dante ayiwa o kan n bɛ tila voilà alqur'anu huwa almushafu kuranɛ
ne be min jaabi ni mɔgɔ min ko kuranɛ yɛlɛmalen bɛ an b'a fɔ kuranɛ yɛrɛ ye mun de ye m'a fɔ taariful quran kuranɛ ye mun ye kuranɛ kuma kelen bɛ ne b'o ta dɔrɔn huwa al-mahfuz inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna ko ale ara bɛ kuranɛ tanga ay juman tanga min bɛ musaf kɔnɔ min b'an bolo bi de o de tangara ni yɛlɛmali bɛ ka tɛmɛ ala m'o tanga parce que o ma sɔrɔ a kɔnɔ donc ne bolo kuranɛ min bɛ musaf kɔnɔ de don ni dɔwɛrɛ bɛ o yɛlɛmara o tɛ kuranɛ don parce que ala m'a tanga n'ala ma min tanga o tɛ kuranɛ inna nahnu nazzalna dhikra min bɛ musaf yɛrɛ kɔnɔ de o yɛrɛ de kuranɛ pourquoi parce que a y'o de tanga o de bɛ bɛɛ bolo a y'o de tanga ni ko dɔwɛrɛ bɛ yen an b'a fɔ a m'o tanga o tɛ kuranɛ n'o ye ka kuranɛ an ka kuranɛ tɛ parce que an m'a y'a kɔnɔ a ye nin de tanga mɔgɔ tɛ se ka yɛlɛma mɔgɔ tɛ se ka lɛtiri kelen fara kan e tɛ se ka lɛtiri kelen bala tuguni o de a y'o de tanga sisan hakili o fana jɛlen de don Dante ka kuma nafa ka bon mais a kitabu an bɛ n'a ɲini de a ka dɔgɔ tiɲɛ la n'a fɔra mu'tadil an bɛ tiɲɛ de nɔfɛ mu'tadiluna kuma ɲuman kɛni de don n k'i ma n k'u bɛna ne yɛrɛ fɛ yan aw bɛ minnu fɔla k'u b'a fɔ ka gɛlɛya dɔ bɛ yen ko ale tɛ sahaba nɛni ale tɛ gɛlɛya ko du kɔnɔ ne yɛrɛ wasati de k'ale tɛ mu'tadilun wasati k'a tɛ kɛlɛ caman in na ne yɛrɛ b'o seereya n kɛ nin y'o ye ɲɛ la hali n'a sɛbɛnni tɛ ustazi n kɛ nin y'a tigi ye ɲɛ la hali n'a kitabu tɛ n ka cɛ hali n'a kitabu tɛ n y'a tigi ye ɲɛ la an bɛ baro kɛ waati bɛɛ n teri fana de don. Muhamadu Tarawele ka ɲininkali. Bon balimakɛ ka kuma la ale jaabi surumani yɛrɛ mais e bɛ minnu ma ko de ye lasili yɛrɛ o de ye mu'tadilu ye e bɛ minnu ma o non mu'tadiluna nin de olu de asulu yɛrɛ yɛrɛ donc ne ne fɔra ɲɔgɔn kɔ pewu ne taara faamuya n tɛ fewu e bɛ kan ka mu'tadilu i bɛ olu min yɛrɛ ma de olu yɛrɛ de ye lasili tigi ye parce que olu de ye bayinatu tigi ye olu de sɔnna diinɛ ka nɔgɔya ma o de ye la ilaha illallah bila ɲɛ ko n tɛ tɔw kɛlɛ la ilaha illallah de surusu ye n'i y'o bila dɔrɔn c'est fini f'i ka ala la ilaha illallah de filɛ ala ka limaniya d'an ma. O ɲininkali banna sisan o tuma ne ka ɲininkali min bɛ yen o ɲininkali de ye fɛn bɛɛ lajɛlen latigɛlen don nka mɔgɔ min sɔnna k'a fɔ komi kira yɛrɛ ko ne de ye kira laban ye an bɛnna o kan nka mɔgɔ min sɔnna k'o wuli ka bɔ yen ko kira wɛrɛ bɛ na e ni o tigi bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ silamɛya yɔrɔ jumɛn na k'aw bɛ bɛn. an b'a sɔrɔ min kan an b'o sɔrɔ cogo min o la wa a bɛ wele de débat ka kɛ an ka kuranɛ bila kɔnɔ bayinatu kuranɛ yɔrɔ a yira an ka kuma in jɛra ko ye an bɛ se ka bɛn ko ye a y'a daminɛ ne kɔni pele bɛ débat kama a y'a fɔ mɔgɔw ye a y'u wele ka na walahi karamɔgɔ bɛɛ ye nin ka san pele bɛ débat kan hali n'a sɔrɔ ka taa makal ma min nɔfɛ ala ka yafa ma parce que mɔgɔ bɛ jɔ farafin na ka sɔrɔ tɛ dɛ ala ye farafin bonya an tɛ taa arabu jamana si la k'a fɔ an bɛ mali kunna suli non o tuma débat n b'a fɔ a dayɛlɛn don jamana kɔnɔ jamana kɔ kan a y'a tigi wele ka na o k'a yira an na bayinatu kuranɛ kɔnɔ an ye min ye kuranɛ kɔnɔ bayinatul kuranɛ ye min yɛrɛ bɛɛ ɲɛ b'a la khatamun nabiyyin n'i ye tafsir 200 i b'a sɔrɔ a fanba bɛɛ bɛ nin de fɔ wala a bɛɛ yɛrɛ bɛ nin de fɔ minnu bɛ tafsir la ka tɛmɛ dunan bɛɛ kan u bɛ nin de fɔ la an taara hadisa minnu sɔrɔ yen nɔ n'o b'a fɔ ayiwa n'o b'a yira k'a fɔ ala kɛra ko ne de ye laban ye n'o ye laban ye ne yɛrɛ y'a jate fɛn fɛn ye 7 ye a bɛ taa la anal muqaffi o bɛ yen akibu y'a tɔgɔ ye la nabiya ba'du hadisa bɛ yen o yɛrɛ bɛ dama dama bɔ fɔlɔ ala kɛra k'a yira k'a fɔ ale bɛ tɛ ne kɔfɛ ka ban kuma banna et puis an taara kuranɛ dayɛlɛ aw bɛna n bila kuma de la n ye kuranɛ dayɛlɛ n bɛna kuma ban yɔrɔ min na an ye kuranɛ dayɛlɛ ala y'a fɔ yɔrɔ min na ko na ayiwa arsalna qablaka arsalna min qablika arsalna qablaka arsalna min qablika n y'a jate fo 10 ani ka surunyana 20 na mais kelen pe arsalna ba'daka maa kelen pe et puis n y'a fɔ a tigi ye k'a ka yira a ma se ka yira ne sera ka 10 ko yira e la e ma se ka kelen pe yira tiɲɛ bɛ jɔn fɛ ala ma fɔ yɔrɔ si ko ci annabi bɛ na ayiwa nabilahi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka fɔ isa fana bɛ na a tɛ na k'a fɔ a bɛ na annabi bɛ na ala kira kɔfɛ ka na ni kitabu kura ye ka na ni sariya kura ye non a ka rôle dɔ de bɛ yen nɔ a bɛ n'o de dafa parce que ale de mantonw bɛna to ala kira mantonw da fɛ n'i ye silamɛw ye bibi la dɔrɔn i bɛ chrétienw de ye chrétienw yɛrɛ ka ca ɲɛ bi donc isa nakun ye parce que ale de ka rôle bɛ yen ale de ka mɔgɔw bɛ yen ale bɛ to ka mɔgɔ tɛ ni ale bɛ to ka mɔgɔ bɛ yen f'u bɛ se ka na donc isa bɛna a ka rôle de dafa kuranɛ aya kuma n'o kan hadisaw kuma n'o kan tɛmɛ t'o kun na an b'o kuma sɔn ɲɛ. i bɛ ka ɲininkali kɛ teliya la ɲininkali min b'i fɛ wagati kurunna. ni dɔgɔmɔgɔw yɛrɛ la u tɛ sɔn ka débat kɛ ko dɔnbaga ɲumanw fɛ u tɛ sɔn surtout dɔnniden min na u tɛ sɔn bon ne bɛ fɛ ka fɛn dɔ de fɔ sɛko ye kuma dɔ fana fɔ k'a fɔ ko taabolo i bɛ taa sɔrɔ a camancɛla mɔgɔ bɛ mu'tadiliw b'a la quoi yani mɔgɔ min tɛ yaada bon ne ka jate la taabolo bɛɛ to yen masalan ahmadiyya la mu'tadiliw tɛ yen parce que bɛɛ b'a fɔ de bɛɛ bɛ kuma kelen de fɔ i tɛ se ka kɛ ahmadiyya f'i ka kuma nin de fɔ
e be se ka kay tuuri ka so mu fo bon ansar din fana kuma me masalan amadi ta fo ko gulama amadi na bimewa toy bon mo shite ka amadi di man defo bon modalilu be mi modalilu tem toy fa bon e kele flana minye ansar din sa on fait ya ne ma fo min bu ko wala kulela de mi ansar din re quartier bi bolo e bayata o ga hakilna bi bolo o motadilu te bon min be wawlo tan sa dinere o ko ne wajul la melaw yidron mais mi an sa din tonde re motadilu to la woni ka famille sabana hatta khawariju motadilu te khawariji ala khawariju be kini bon sisan fendo be mbe fongo nyini sheku fedron komi alere ka hakilne ka famille se ka be halna so nga famille kon na tiga ke sisan bon an fa tiga ke na ko se ka ke depuis mamali bin ngo wati la fo nga biu amena se hatta sayyidina ali ra ko ga desela sayyidina ali khawariju bola lere ka tona ay fere be ku no fa ku sama kana desela utu ay kele da labana donc sisan sheku nunu ko sayna mame ko so wi ambalwa ke min filla ka kuma do fofo ay remati bo sheku nunu ya wule o fana mu khalifu do so ya wule ka siginaye ka fili gen ka bo hakilla mais ne ba ye uyo de wule mais flibanti bakele ni ko fana be jamana kono mama wule donc amba yi ni yoro la ka famu ja galondo be na sanga sorla ka sisi ka dugolo jugoro kata hale ere min kanga wule jigla be tigala e ba ye ka fatika ke donc ore kam abna fo jigla tiga yere anga shoku do soro ka ye mo do were ta impossible do comme halu tulu wule re ka fo ku bu lasigi so ni wala kala sigo donc ayere fana ka famia yodi amba ye mo do be jigiyala amba yini be se ka famu ambo wuli mais do be impossible do anu tiga no fiu ere ba do tiga kuma fere kuma te ka fo ka be so donc ibo to ina fo cheko ere don to chama be mo wolo voilà mo ben profiter ni kenan fe ka banyu ko kuma son jila o conseiller min ke trawo na hagla chek mar trawo le do min be kuma jugu do fa ko ala mo be mele ka ma nu ya la fa na segla ko fana ta bulo to no ina fo qadianiya an firika tan sarudin ani shia saba nen nanu no ka ferege ka nu fana wele we do inta ga tuko bena ni an sada ga natija juma sura ani me ni ngal kilimpe do nga ka kunja noy o ye ka fo sisa ana fo me ka fo ko fili nunu ta bulo nunu o ku chamanga banye ni dongode parce que ayira la kuma ko ni fili min kela ou bien ni fanyo ya mi sababu ya kela ko do mbali walma ko do lu ka teri nga fenge mais mi ni dongo ma no izan sisa sheku yera ni ye débat chamake énergie tv yera la kadia ni ya ka ni mo woro ya ka ni shia ya ke izan on yera ne banyu go doke de rekle ndoke jama garo fana izan o be ko fet go ni utigu ma fo sama buta ko izan wa yera ni dongo banani be no wala ni ngali be no ni dongo tiki no fana ni dongo bu frage chugoti na inshallah ambal mache ko ho conseil min wele la mo be min ka kuma danger lembe tie chama ka te mo tigi kakan o tugan go tigi wele alhamdulillah ho ko anga president bayre be alhamdulillah anka maktabul ulama fana president be alhamdulillah be mi ka kuma iname anafaka bon tinya do afora jaranere ama ya ndi dakono mais aboli tana kadnere parce que ambe deba ina sunitle u kana kasiga anka qur'ane daile mbayina tu be mi folo ka irana ne no deba chama ka aw yere asira sisan mais oni sera ho ko ne ma sisan u ba ko kuma ka mewo afora jaranere de anka nyemo be ne te nyemo yi anka nyemo be wa anka nyemo ka koyi udumina kuma ime fana parce que abina blafia na la sonna ala ka kuma nya la ninde do boko la mu'tadila fil qadiyaniyya ni reke ni kuma kan dira ko sebe parce que ne ko ngo tasra be mu'tadiluna be ngo aywa gulatu be jaga kelembe wala flato la ambanyo fla bola yame wala ko kelembe wala ala parce que der la ne se kan tlibo kelema la ka fo yi mu'tadil yetiere la anga tiya fo aywa ante uja anta aujabi o ni dungo ko min tuga ni dungo ko lu fere tab se ka fraka ala ne hakla dawa wa ahli al-ahwai aleko ko minum be ni dungo la be fraka tugudi nakila nyofo ka chaya ube wele de ukana nu mana ube toy minum be wele nu be so kana mo tadilo be nawo munu nyake ni dungo u yire do halaki u yaku yire la am nyongo wele ko de ka nyongo soveo ikara ta jahannama kono alaka kuma kayi bawma na adanka blakene kay kon ikontena yire do jahannama amunu ami ato ala taala alken kisira et puis ya essayer ka sauver fana parce que ya wele kana angana ala ko qur'ana kono fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah akana donc mu'tadiluna benna ni mimma son kana o ya ka yere la
e ka wajibi ke e kisira alle tora la ayi jo arar de insano ala ko ninka kun take e atoni ala ce e gafle rasulu sana ka fatu sallallahu alaihi wasallam a sɔnna k'a fɔ ko ale ka mantonw fana bɛna tila fo 73 ja rasulu y'o fɔ wa n'ale dun ye min fɔ o ti wuli o dun nana kɛ mɔgɔw fara la o mɔgɔw faralen ɲɔgɔn kan rasulu dun ma kuma o fana kan dɛ olu ka faralen ɲɔgɔn kan ala kɛra manton tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan fo ka taa dunan wuli non ala kɛra manton dɔrɔn hadamaden yɛrɛ bɛɛ ka bɛn kelen ka o tɛ yen ولا يزالون مختلفين وبقران يكون الا من رحم ربك ولا هنا جونا امور فرا فلاني ودي فلاني مساله خلافيه ولا او منو بنا سري كدليا يرا نيونا من بامبو على بهنا مامنا او يما من سركنا كقران دايله بيناتو يمندفو اي كوتي كدليا يرا اي فدا كوتي كدليا يرا ودي بي فونيغنيا بي مي فونيغنيا باتو على بي يافي مودي نيني ibe to ifo nyonya kan me isonna ka ira ka fodin fona tayi tinyaye bolo msawna odi atu maliki ya kan ka shafi iya toy abebe tinya kan ka fo tinya teke fly tinya be ke fly de ateke fly asasu de la ani arkanu de la me fem yi masailu khilafiya yi tinya be chaya abu al maliki fem nu fo tinya de afan bay tinya de shafi yi fem fa afan ba be tinya de afan ba be mba fo tande afan ba be parce que atsaka fo kute filio no kera dro ala kera ka kuma willa ala kera ko kullu bani adam khata ni ko kara sate fili dro ala kera ka kuma kan wuli wala sallallahu muhammad ay wa kasina mo ladi liti fla kono ambe min ladi ni ngene kono tiare la ni deba ni keni na nyoko nakachaya nekele nte karamo bobe nerbe munna me wati ben dale mbulo ka kuma ka fomba sibe ukana ki chesru ka yoro la yo ka toka deba uke nin deba nyoko mana cha san dama dron ibay mankam bambe chaman de borala ibe laba imana shi aka de denkuluye ibe suna mo de yakeneka alaba ni shi aka suna mo ka denkuluye ibe shi aka keneka ibe abela maka keslame koyi menyi ka parti dron mo wele obe banka doga shi sanno e pe hade radio be nyon tlade mimbe anga tasira la wode manga radio la obe be dabla ibe shia esa beta wajulu ke fosule mo ka rajola ibe sune mo ka rajola beta wajulu ke shia ka rajola islam ya flela parti ko no yara jarani alhamdulillah rabbil alamin ambi ala tanu ka ala foni ka ala barka da ko kuray ka soli ka kiraba yin kan di an tun ɲɔgɔn sɔrɔ min na no an ka seko fe an ka kuduwa an ka nurul islam olu minnu bɛ ka kalan mɛnɛ anw ye an ka taama silamɛya yelen na walasa an sen kana sɔgɔ an ŋɔni na tiɲɛ yɛrɛ la siga t'a la bi an ye wasa sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ sanga ni wagati ni deba ɲɔgɔnna ninnu an bɛ u labɛn o mɔgɔ wɛrɛ minnu fana kulo bɛ an kana ni deba ko bɛ u ma u k'a ɲɛfɔ an ye an bɛ deba ninnu kɛ bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ an bɛ deba ninnu kɛ basigi kɔnɔ islamique beka wuli ki jwa ka association islamique beka wuli ki jwa wala sa anga sika islamiya to da uyerla sabu an islamiya to da an yerla ka sɔrɔ islamiya afrique mamburu wa anga cɔkɔrɔba yɛrɛ n'o a sheikh yakub dugure a perne be deba kama sanga ani wagati bonya kɔnɔna la an bɛ ci bila bɛɛ lajɛlen ma o tuma bi ye sibiri ye décembre kalo tile 19 san 2020 kɔnɔna la an ye deba kɛ ka bɛn o ma an bɛ ɲini ala fɛ an ka karamɔgɔkɛ ala ka dɔ fara ani an ka dɔnni kan an minnu fana bɛ ka ɲini ni ka an sendaw senan'o la ala ka an yɛrɛ dɛmɛ an ka dɔnniw na o kuma ala ka jamana ala k'a basigi ala k'an ka du ala k'a taa ɲɛ an bɛna lajɛ ni ka dugawu di an ka alhasan dante ma ale bɛ dugawu kɛ an bɛ sɔrɔ ka bi taa kun cɛ o kan an bɛ dugawu an ka dugawu di e ma dugawu kɛ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. Yang kacau korban ya, nangkar nyokom bawi. Jadi